Hola a todos, bueno, nada, God will talk now! solo agradecer por el cariño de hoy y de siempre. La verdad que vi muchas cosas antes de llegar acá durante todo este tiempo, durante el último mundial. Y bueno, muchas gracias por todo el cariño. Es un honor para nosotros poder compartir estos días acá con ustedes. Así que muy agradecido. Muchas gracias. Hola a todos. Que vi muchas cosas antes de llegar acá durante todo este tiempo, durante el último mundial. Muchas gracias por todo el cariño. Es un honor para nosotros poder compartir muchas cosas estos días acá llegar acá durante todo este tiempo, durante el último. Sport unites everybody. That's more important, and that is where, I guess even Messi will be going out there and meeting the Honorable Prime Minister as well in Delhi. If that happens, that'd be really nice. So, sport is one entity that unites everybody, isn't it? No matter which state, which place we come from. অমনি করে ফোমেস করেন না আমাকে। আমি অনেক টাকা দিয়ে এসেছি। কত টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছিলেন? 10,000 টিকিট। কি দেখলেন আর কি দেখতে পেলেন? মেসির মুখ দেখতে পাইনি, মুখটা দেখাবে না। মেসির মুখটা মেসিকে দেখাইনি, আমাদের নেতা মন্ত্রীদের মুখ দেখিয়েছে যাতে 12 মাস আমরা দেখি। তো আমাদের এটা নিয়ে যাচ্ছি, আমরা প্র্যাকটিস করবো ঘরে।